کہ اسپرچل لائف کے لیے اور آپ کے گھرانوں کے لیے باعث برکت ہو. آئے میرے ساتھ نکالیں افسیوں 5 باب اس کی 15 آیت اور اس کی 16 آیت کا مطالعہ کریں. نکال لیا بہن دکھنا تو اس کو پڑھنے کا بھی کریں. ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے. پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند بنو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. خدا کے زندہ کلام پڑھے سنیں سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی خاص برکت. آمین. آئے ہم سب اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں گے. اور میں جب انجیل مقدس کا مطالعہ کر رہا تھا تو ان 2 آیات میں خدا کا بندہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم اس پر میڈیٹیٹ کر کے اسے پڑھتے ہیں تو ہم تلفظات پر غور کرتے ہیں کہ جو مقدس آیت خدا کا بندہ پولس رسول مینشن کر رہا ہے وہ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ہمیں کہہ رہا ہے پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. پس غور سے کہتا غور کریں کہ آپ اپنی موجودہ جو لائف ہے آپ کس طرح چل رہے ہیں، مسیح کے ساتھ کس طرح چل رہے ہیں. کیا ندانوں کی طرح یا دناؤں کی طرح؟ ندان کسے کہتے ہیں؟ جنوں کچھ سمجھ نہیں. کہتا ندانوں کی طرح نہ چلو بلکہ دناؤں کی طرح چلو. پھر وہ کہتا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. وہ کہتا ہے پریزنٹ جو وقت ہے جو خدا نے آپ کو دیا، کسی کے وقت کی وہ بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے ماحول کی وہ بات نہیں کر رہا، وہ آپ کو جو خدا نے وقت دیا وہ اس وقت کی بات کر رہا ہے کہ آپ کے پاس جو وقت ہے آپ اس وقت میں مسیح کے لیے کیا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن تو برے ہیں. کیونکہ دن با دن ڈے بائی ڈے جیسے جیسے دنیا ہر سال دنیا کے جو انوائرمنٹ ہے، جو ایٹماسفیئر ہے وہ بدلتا جائے گا. دنیا چینج ہو رہی ہے ہر لحاظ سے. روپے پیسے کمانے میں، اسپرچل لائف میں لوگ دیکھیں کتنی ترقی کر گئے ہیں. لوگ اپنی روحانی زندگی میں کتنا بیداری آئی ہے، کتنا شیطان کو گرایا گیا ہے کلام کے وسیلے سے. چرچز بہت بڑے بڑے چرچ بن گئے ہیں، چرچ گرو ہو رہی ہے، کلیسیا تیار ہو رہی ہے، مسیح کا بدن تیار ہو رہا ہے. تو میں وہ بڑے خوبصورت الفاظ لکھتا ہے پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. آپ جانتے کہ جب یسوع مسیح منادی کرتے تو وہ فقیروں اور فریسیوں کو کیا کہتے کہ تم ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہو لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہیں. تم نے اچھی ڈریسنگ تو کی ہے، تم ایک کاہن کی صورت تو اختیار کرتے ہو، تم اچھے جامے تو پہنتے ہو، تم اچھی کرسیوں پر تو بیٹھتے ہو، لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ چرچز میں بہت سے ایسے لوگ ہیں. دیکھیں ابھی ہمارے موجودہ جو بہنی گاؤں میں چرچ ہے وہ تقریباً 3 سے 4 چرچ ہیں. ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو تمام چرچز میں جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی اسپرچل لائف پر غور کریں تو آپ کو ان کی کاملیت اور ان کی اسپرچل لائف ڈیڈ نظر آئے گی. کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو جسٹ ایک چرچ میں آتے ہیں لیکن وہ اپنی اسپرچل لائف میں کام ہے. بہت سے چرچز میں جانا برکت والی بات نہیں ہے. ایک چرچ میں رہنا، پریئر کرنا، اپنی لائف پر غور کرنا، جو وقت خدا نے آپ کو دیا ہے اس وقت میں یسوع کے ساتھ وفادار رہنا، دس از اے اسپرچل لائف. یہ آپ کی موجودہ زندگی ہے، یہ آپ کی روحانی زندگی ہے. اگر آج رات ہی یسوع مسیح آ جائے تو یو آر ریڈی، کہ آپ تیار ہیں؟ اس طرح چل رہے ہیں ہم. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. آج روح آپ سے بات کر رہا ہے، خدا کے خادمین کے ذریعے، مبشروں کے ذریعے، پاسٹر صاحبان کے ذریعے خدا آپ سے بات کر رہا ہے. وہ کہتا پس غور کرو، میڈیٹیٹ کرو، دھیان کرو کہ کس طرح چلتے ہو. اسی کی کنے جروں بھی جان دیا ہوئے جگہ ہوں جدی ہوئے ٹھیڈا لگے گی کہ دھیان کر یار ٹھیڈا لگ گیا، دھیان نہ ذرا ٹور، ایسے کہتے ہیں نا. تو پولس رسول ہمیں اسپرچل لائف میں اور مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ پس غور کرو کہ کس طرح چلتے ہو، ندانوں کی طرح یا دناؤں کی مانند. وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. آپ جانتے ہیں دنیا میں اس وقت سب سے بڑا جو ہمارے لیے مسئلہ بنا ہے وہ پیسہ ہے. صحیح ہے نا؟ کہ کسی نہ طریقے ہم پیسہ کما لیں، ہمارے ویژنز ہیں، کڑی بیانی ہے، منڈا بیانا ہے، مکان بنانا، لینڈر پانا، یہ کرنا ہے وہ. ہم نے ہزاروں پریشانیاں، سٹریس، دباؤ اپنے ذہن پر، اپنے مائنڈ پر لیا ہوا. تو یعقوب کے خط میں خدا کا بندہ یعقوب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کل فلاں ایسے کریں گے لیکن وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا. لیکن کہتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند کی مرضی سب کچھ ہوگا تو خدا پورا کرے. ہاللیلویہ.
اسی لیے پلوس رسول ایمان ہوتا ہے, ایمان کے بعد اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. ایمان کے بعد انسان کا ایمان کاملیت کی طرف جاتا ہے. پہلے خدا پر آپ کا ایمان ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان خدا ڈے بائی ڈے کامل کرتا ہے. ڈے بائی ڈے آپ کا ایمان کامل ہوتا جاتا ہے. جب ابراہیم خدا پر ایمان لایا تب وہ خدا پر ایمان لایا. جب اس پر آزمائش آئی, اس نے اپنے بچے کو سوختنی قربانی کے لیے خدا کو دیا, تب تک اس کا ایمان کامل ہو چکا ہے. اس کا ایمان کامل ہو چکا تھا, کیونکہ جب اس کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ باپ لکڑیاں موجود ہیں, آگ بھی موجود ہے, سب کچھ ریڈی ہے, لیکن بھرا نہیں ہے, تو ابراہیم نے کیا کہا؟ اس نے کہا خدا مہیا کرے گا, خدا یہوہ یری ہے. اس نے یہ بات اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لی تھی ابراہیم نے کہ اگر میں نے اس کی قربانی بھی کر لی تو یہ مردوں میں جی اٹھے گا, خدا پھر اسے جلانے کی قوت رکھتا ہے. اس کا ایمان کیا ہو گیا تھا؟ کامل ہو گیا. آج ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن ہم کہیں خدا میں آپ پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میرا ایمان کامل کر. جب آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا, بیماری آپ کے گھر کا حصہ نہیں ہوگا, غربت آپ کے گھر کا حصہ نہیں ہوگا, آپ اپنی پریشانیوں میں مبتلا نہیں رہیں گے, بلکہ وہ پریشانیاں چند دنوں کی ہوں گی, وہ لانگ ٹرم تک نہیں جائیں گی. اگر کوئی پریشانی, دکھ, بیماری لمبی ہوتی جا رہی ہے تو اس میں یسوع مسیح کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں آپ ہی اپنی خواہشوں میں کھینچ کر آزمائے جاتے ہیں. اس میں خدا کسی کو بدی سے نہیں آزماتا, بلکہ ہم اپنی خواہشات میں خود ہی پھنس کر آزمائے جاتے ہیں. آمین. اس لیے پولس رسول افسیوں کے خط ارتمس دیوی کو لوگ مانتے تھے. وہاں ارتمس دیوی کو, افسس میں ارتمس دیوی کی پوجا ہوتی تھی, اور تسی ایک بندے نو مورتی والوں ہٹا کے یسوع والے لے کے جاؤ تو کڈا مشکل کام ہے نا. اج بھی اسی ہٹانے لوگاں نوں سمجھان دی کوشش کرنے, یار مورتی چ کچھ نہیں ہے, مورتی نے کچھ نہیں دینا تانوں. اگر کچھ دینا ہے تو کنے دینا ہے؟ زندہ خدا کے پاس سب کچھ ہے. بت پرستی ہمیں نجات نہیں دے سکتی, بلکہ ہم نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا. خداوند یسوع علیہ مسیح نے کہا کہ اگر میں نے موسیٰ سے بات کی تو میں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا بلکہ آواز کے ساتھ, تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ کسی مرد اور عورت کی صورت بنا کر ایک لاٹ کھڑی کر لیں اور اس کی پوجا کرنا شروع کر. آمین. آج تک خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ہم نے صرف سنا ہے کہ یہ سب کچھ جتنے بھی حیوانات ہیں, نباتات ہیں, حشرات ہیں, جتنے بھی نیچرل چیزیں ہیں جو خدا نے تخلیق کی ہے, ہم ایمان رکھتے ہیں کہ زمین کو اور آسمان کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جو ایسا خدا ہے جو پوری دنیا کو رن کر رہا ہے. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن جیسس کرائسٹ روح ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمیں تمام برائیوں سے, دکھ اور مصیبت اور آہ و نالہ سے ہمیں آزاد کر دیں. آمین. ہاللیلویہ. میں جب پڑھتا ہوں مکاشفہ کی کتاب لکھا, وہاں نہ دکھ ہوگا, نہ وہاں رونا ہوگا, نہ وہاں آہ و نالہ ہوگا, وہاں ڈپریشن نہیں ہوگا, وہاں دباؤ نہیں ہوگا, وہاں شادی بیاہ کی فکر نہیں ہوگی, وہاں ہم اپنے پلانز بنائیں گے نہیں بلکہ خدا کے منصوبہ میں ہم شامل ہو جائیں. ہاللیلویہ. ہم جب اپنے منصوبوں میں خدا کے منصوبے کو شامل کرتے ہیں تو پھر خدا ہمارے منصوبوں کو کامیاب کرتا ہے, خدا ہمارے منصوبوں کو پورا کرتا ہے, بشرطے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے منصوبوں میں خدا کے منصوبے کو شامل کرنا ہے. ہاللیلویہ. ہم جب دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جس طرح خدا آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. آسمان پر تو گناہ نہیں ہوتا, خدا چاہتا ہے زمین پر گناہ نہ ہو. آسمان پر ڈپریشن نہیں ہے, دکھ نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, لیکن زمین پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آسمان پر یہ سب کچھ موجود نہیں ہے. میں اسی سانوں بڑیاں فکراں چڑھی ہوندی ہیں. جب آپ نے مسیح کو قبول کر لیا ہے, جب آپ ایمان لے آئے, آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے, اب آپ اپنے مائنڈ میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ نے کسی نے آپ پر جادو ٹونا کیا ہے. آپ اپنے مائنڈ کو کھلا نہیں دے سکتے. آپ ایمان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل پر کبھی جادو ٹونا نہیں چل سکتا. یسوع میں تیرے برے کے لہو میں, باپ میں تیرے لہو میں دھل چکا ہوں. اے یسوع میں تیرے لہو میں ڈپ کرتا ہوں اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو آپ کے لہو میں دیتا ہوں. جس طرح انجیل مقدس بیان کرتے کہ بنی اسرائیل قوم نے تمام چوکٹوں پر برے کا لہو لگایا اور موت بھی اپنا راستہ چھوڑ گئی. جب ہم بھی اپنے دروازوں کا ایز اے انوائنٹنگ آئل کو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں خدا یہ آئل نہیں ہے بلکہ تیرا لہو ہے, تو بھی بائبل مقدس بیان کرتے کہ جس گھر کی چوکٹوں پر یسوع کا لہو ہو جاتا ہے وہاں موت بھی داخل ہے.
हालेलुया। हालेलुया। किस मौत की बात कर रहे हैं? जो फिजिकली मौत? नो, अटर्नल मौत की बात कर रहा हूँ कि अटर्नल मौत कभी आपके घर में दाखिल नहीं होगी, अब्दी मौत कभी आपके घर में दाखिल नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग इस दुख से, परेशानी में ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇने ਕਿ खुदा ना ਤੇ ਮੈਨੂੰ मौत हो जाए, खुदा मैं ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, घर के फाइनेंशियल हालात कमजोर है, रोटी पूरी नहीं हुंदी, दुख मुसीबत की करांगे, हम आने वाले फ्यूचर में हम परेशान हैं कि आने वाले फ्यूचर में हम क्या करेंगे, खुदा मेरा मुस्तकबिल क्या है, हम ये आज हम परेशान है, खुदा साडा फ्यूचर बन किए। नो, आपका फ्यूचर ब्लेस होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आप कभी भी अपने फ्यूचर की फिक्र ना करें। अगर आप अपना मुस्तकबिल यीशु के हाथ में देते हैं तो क्या यीशु एक बाप लिखा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता हो तो मैं तुम्हें क्या कुछ अता न करूंगा। अगर आप अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर यीशु के हाथ में देते हैं तो क्या वो आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं करेगा, इतना रोशन करेगा कि लोग आपकी रोशनी को देखकर बरकत पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और मैं रात को एक भाई को बात कह रहा था, सर मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ करना, मम्मी सिगरेट छड़ा, तुसी किवें छड़े? मैं कहा मैं नहीं छड़े, छड़ाए सी, छड़ाए जाते हैं। आप गुनाह नहीं छोड़ते, होली स्पिरिट आपसे सब कुछ छुड़वाता है, खुदा आप पर रहम करता है। इसलिए हम खुदा से ये तवक्कुल करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि खुदा अपने रहम को हम पर जारी और सारी। आमीन। अगर खुदा दी नजर इंसान तो हट जाए ना, इंसान को ये नस्लां तक नूं याद आ जाती कि खुदा ने अपनी नजर मेरे तो हटा ली थी। अगर आप खुदा की निगाह में रहेंगे, इतनी ज्यादा गैलेक्सी हैं, इतनी ज्यादा सियारे हैं, सिर्फ जमीन पर ही खुदा की नजर है, क्योंकि यहाँ हम सबसे प्यारे जिसे अपने हाथ से खुदा ने डिजाइन किया। हालेलुया। आज जितनी भी इजादात है, मोबाइल्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, कंप्यूटर है, किन के लिए इजाद हुए? इंसान के लिए। और ये इंसान की तख्लीक है। और इंसान किसकी तख्लीक है? खुदा। तो जब कोई नया डिजाइन आता है, तख्लीक आती किन्ने यार है कि यार किन्ना यार अच्छा है, तो डिजाइन किसने किया? जब तक खुदा इंसान को हिकमत ना दे, जब तक खुदा इंसान को अकल ना दे, इंसान कभी भी कामयाब और सरफराज नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा इंसान के ज़हन को इसलिए प्रॉस्पर करता है, इसलिए मजबूत करता है, ताकि दुनिया में जो अजादात, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, खुदा चाहता है कि मेरा कलाम भी दुनिया में फैले। हालेलुया। आज तुसी देखो, तुसी टिकटॉक खोल के देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੰਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਬਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਚਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਲਈ, ਵਿਊਜ਼ ਲਈ, ਲਾਈਕਸ ਲਈ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ स्पिरिचुअल लाइफ हो सकता है कि उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल डेड हो। तो यीशु मसीह ने की क्या लिखा? रहेगा नाम सदा दी कर, जितने मर्जी मशहूर हो, ना किरा रहना है, मसीह का ही रहना है। उसने कहा मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया ताकि पूरी दुनिया में मेरा नाम मशहूर हो कि मैं जिंदा खुदा हूँ, मैं रफुल फाज हूँ। असी अपने नाम बना रहे हैं, वो बनांदा है ताड़ा नाम ही, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया मैं तुझे सरफराज करूंगा। लेकिन झंडा किहदा उच्चा करना है? यीशु दा करना है। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨੇ ਆ, खुदा कहेगा जा फिर लांदा रह झंडे। इसलिए खुदा के लिए काम करें, कुछ भी करें यीशु के लिए काम करें। और जब आप यीशु के लिए काम करेंगे, मैं ईमान रखता हूँ कि आज आप जिन परेशानियों में मुब्तला हैं, दुख में है, मैं ईमान रखता हूँ कि 2024 खत्म होते होते ये तमाम परेशानियां आपके घरों से निकल जाएंगी। और 2025 जब होगा, आप बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को और बरकतों को लेकर खुदा के आगे आएंगे कि खुदा तूने मुझे हर साल बढ़ाया। मैंने जब 2019 में यीशु मसीह को कबूल किया तो 2019, 20 और 21 मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, फाइनेंशियली तौर पर, पैसे में, हर एक चीज में बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं खुदा के साथ लगा रहा, मैं प्रेयर करता रहा, मैंने छोड़ा नहीं। मेरे अंदर कुछ होली स्पिरिट कहता था डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कामयाब करूंगा। जब आप किसी चीज पर लगे रहते हैं तो खुदा आपको उन चीजों में जरूर काम करेगा। अगर तुसी दुनियावी जंगा जित लेंदे हो तो जो रूहानी जंग करोगे तो खुदा तुहानू जिताएगा। ये हो नहीं सकता कि जंग यीशु दी होवे तो यीशु हार जाए। क्या रब्बुल फाज कभी हारा? वो नहीं हारे। आपकी तमाम जंगें खुदा की जंगें हैं, आपके तमाम मामला खुदा की।
तो बलूस रसूल क्या कह रहा है, बस गौर करो कि किस तरह नदानों की तरह या दनाओं की तरह। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास एक ब्यूटीफुल टाइम है, ब्यूटीफुल लाइफ है, ब्यूटीफुल फिजिकली बॉडी है आपके पास, हाथ पांव आपके कामयाब है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं हुण जेड़े मंजी दे पैरे हाय यसू बचाला, हाय यसू बचाला, लेकिन खुदा उनकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। वो दिन ब दिन नीचे जाते, नीचे जा रहे, और वो अब कोशिश करते कि खुदा हमें मौका दे और हम खुदा की वर्शिप करें, हम खुदा के लिए टाइम निकालें। लेकिन एक टाइम होता है जब खुदा आपको टाइम देता है, लेकिन एक खुदा का टाइम होता है तब आप खुदा से टाइम मांगते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो वो कैद करने में दीमा शफकत और रास्ते में गनी खुदा मत जानो क्योंकि दिन। इसलिए आप अपनी फैमिली, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर गौर करें, अपने घरानों पर गौर करें कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, जस्ट अ फॉर्मेलिटी या रियलिटी में या असल हकीकत में आप खुदा के साथ चल रहे हैं, या आप जस्ट संडे सर्विस में आते हैं और उसके बाद आपकी लाइफ वही है, वही आपके काम है। नहीं, आप में अगर डे बाय डे चेंज नहीं आ रहा, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट अ फॉर्मेलिटी, लोगों को दिखाने के लिए आप चर्चेज में आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा चर्चों में जाने से बरकत नहीं मिलती। मकसद गिनना बहुत ही घराना पुराना वो कह रहा है ना। इसलिए एक टीचिंग और एक चर्च के साथ जुड़े रहने से ये है कि आप अपने खादम के विजन में शामिल हैं, आप अपने खादम की रोया में शामिल हैं। लेकिन लिखा कि कमाल फरोदनी से खुदा के हाथ में रह, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। क्योंकि जब वक्त खुदा देंदा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। हालेलुया। याकूब सरवाइव करता रहा, कितने साल सरवाइव करता रहा? 7 साल उन्हें एक बुढ़ी ली, 7 साल उन्हें एक बुढ़ी ली, 14 साल तो रह गए, 6 साल उन्हें अपने मामे, टोटल उसने 20 साल अपने मामा की खिदमत की। लेकिन जब घर से निकला, लिया से भी उसके बच्चे थे, राखिल से भी उसके बच्चे थे, भेड़ बकरियां थी, रुपए पैसा था, दौलत थी, सब कुछ था। लेकिन एक वक्त आया जब उसने तमाम को निकाल लिया और जब पीछे अकेला रह गया, बच्चे भी आगे, भेड़ बकरियां भी आगे, बीवी भी आगे, तब उसका एक हिस्सा खाली था। देखा, वो फटते वक्त तक एक फरिश्ते के साथ वो कुश्ती करता रहा और खुदा ने कहा भाई और जान दे। वो फटने वाली, उसने कहा क्या कहा खुदा से? उसने कहा मुझे बरकत दे। उसने कहा तू मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? उसने कहा आज से तेरा नाम क्या होगा? इसराइल होगा तेरा नाम, तेरा नाम याकूब नहीं होगा। और जब याकूब उसके साथ कुश्ती करता रहा तो फिर उसकी रान की नस को उस फरिश्ते ने मरोड़ दिया और लंगड़ाता हुआ अपने घर में चला गया। और ये क्योंकि वो जानता था कि ये ऊंट, ये रुपया पैसा, ये बच्चे, ये बीवी मुझे बरकत नहीं दे सकते। अगर कोई दे सकता है तो वो जिंदा खुदा है जो हमें बरकत दे सकता। आमीन। क्योंकि वो जान गया था कि मैंने जो जिंदगी के 20 साल गुजारे वो मैंने एक औरत के लिए, लिया के लिए, राखिल के लिए गुजारे, भेड़ बकरियां पैदा करने के लिए, रुपए पैसे को बढ़ाने के लिए किए। लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि अभी भी कहीं ना कुछ खुदा मेरा हिस्सा कम है। इसलिए वो खुदा से कहता है कि खुदा फरिश्ते से कहता मुझे बरकत दे, मुझे ब्लेसिंग्स दे। और वो ब्लेसिंग लेकर और इंजील मुकद्दस बयान करता है कि आज हम किन की औलाद हैं। आज हम जब प्रेयर करते हैं तो कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा। ईसाऊ दा क्यों ना नहीं लिया? वो भी तो रहा सी ना। उसने क्या किया? उसने खुदा की नाफरमानी। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ ਔਲਾਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਟੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਟੱਕਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ऐसे ही होता ना। तो साऊ क्या करता था? वो भी गैर कौमों की औरतों से शादी करता था। और इस वजह से लिखा कि खुदा ने याकूब से तो मोहब्बत की और ईसाऊ से नफरत की। क्या खुदा किसी से नफरत तो नहीं ना करता? साडे काम भी इंज दे हो जांदे कि खुदा भी साडे तो मुंह मोड़ लेंदा। खुदा साडे काम वेख के एक बंदे नु खुदा बार-बार चांस देंदा, हट जा हट जा हट जा। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਹੁਣ ਕਾਕਾ तेरी मर्जी, तू शैतान दे वाले है, जो तेरा दिल करता है हुण कर। इसलिए डियर चर्च, बाइबल मुकद्दस में लिखा, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते, नदानों की तरह या खुदा आप सबको इस कलाम में